Picchio, Banda Bassotti, Roma, Italia. Esprimo solidarietà al popolo di Armutlu che resiste. Vogliamo giustizia per Dilek Dogan. Vi invitiamo ad essere presenti il 17 febbraio ad Istanbul per l'inizio del processo. Viva la resistenza del popolo di Armutlu. No passaran! Doğan için adalet istiyoruz. Katil polis Yüksel Moğoltay tutuklansın. Sono Francesca del Fronte Palestina, Milano, Italia. Esprimo la mia solidarietà al popolo di Armutlu che continua a resistere. Voglio giustizia per Dilek Dogan ed è per questo che invito tutti ad essere ad Istanbul il 17 febbraio per l'inizio del processo. Hasta la vittoria! Dilek Doğan'ın katili Yüksel Moğoltay cezalandırılsın. 17 Şubat'ta Dilek Doğan için adalet istiyoruz. Dilek Doğan ölümsüzdür. 17 Şubat'ta Dilek Doğan'ın katili Yüksel Moğoltay yargılanacak. Bizler Belçika'da yaşayanlar olarak mahkemeye gidemeyeceğiz. Ancak mahkemeye gidenlerin, tüm Dilek Doğan için adalet isteyenlerin talepleri bizim talebimizdir. Bizler de Dilek Doğan için adalet istiyoruz. Dilek Doğan ölümsüzdür. Katillerine bir ceza istiyoruz. Dilek Doğan'dan önce de katledilen, bizden alınan, koparılan tüm canlarımızda olduğu gibi Dilek Doğan içinde adalet arayışımız, adalet mücadelemiz devam ediyor. 17 Şubat'ta Dilek Doğan için adalet, katil polis Yüksel Moğoltay için bir ceza istiyoruz. Dilek Doğan'ın katili Yüksel Moğoltay cezalandırılsın. 17 Şubat'ta Dilek Doğan için adalet istiyoruz. Partito. Sono David, Banda Bassotti, Roma, Pianeta Terra. Esprimiamo solidarietà al popolo di Armutlu, il quartiere che resiste. Vogliamo giustizia il 17 febbraio per Dilek Dogan, assassinata e ancora senza un colpevole. No passaran. Ce 17 février, pour Dilek Dogan, nous voulons la justice. Donc l'état de justice doit faire ce qu'il faut. En nombre de los presos políticos, comunistas, revolucionarios y antifascistas españoles, me gustaría invitaros al juicio que va a tener lugar en Estambul como consecuencia del asesinato de la camarada Dilek Dogan, de lo cual hemos tenido conocimiento los delegados extranjeros que hemos acudido al simposio en el Colegio de Abogados de Estambul. Hemos quedado absolutamente sorprendidos del crimen cometido por la policía turca. Nosotros no confiamos en la justicia burguesa, no confiamos que la justicia turca pueda hacer justicia en este caso y solo confiamos en las fuerzas revolucionarias turcas y en los camaradas turcos que sepan hacer frente a este crimen espantoso cometido por la policía turca. Entonces esperamos vernos allí y queremos que haya una gran movilización y esperamos que venga gente no solamente de Turquía sino de todo el mundo para protestar por este crimen monstruoso. Gracias por vuestra asistencia. Bon, je suis Jean-France, je vous parle directement d'Istanbul, du quartier de Cheyenne. Seulement pour vous dire une chose, ici en Turquie la situation est très grave par rapport aux conditions du mouvement populaire et du mouvement révolutionnaire. Le chien Erdogan et le chien Davutoglu ont promis qu'ils vont balayer tout le mouvement révolutionnaire en commençant par les quartiers où les révolutionnaires sont présents, en commençant par Armutlu, où la résistance est très forte en ce moment. Et donc, je voulais vous dire qu'on soutient la résistance du peuple de Armutlu. On est avec eux. On a dormi à Armutlu cette nuit. On va continuer à rester à Armutlu et à soutenir le peuple de Armutlu. Mais en même temps, on veut dire qu'on veut justice pour Dilek Dogan qui a été massacré le 18 octobre dernier par les chiens d'Erdogan. Et surtout, on va promettre à sa famille que le 17 février, le jour du procès du criminel qui a tué Dilek Dogan, on va être présent à Istanbul, au tribunal, et on va faire écouter la voix de solidarité qui arrive d'Italie. Zafer Yakindar.